Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are still in chapter 1.2 but we are going to discuss dilution of solution. So first let us look what is dilution. Okay, dilution ni ataupun dalam bahasa Melayu dia pencairan kah? So maksudnya kita bagi solution yang pekat jadi kurang pekat. That is what we call dilution. Okay, so dilution result in reduced concentration of the solution, but it does not change the number of mole of solute in the solution. Okay, so this is very important. Okay, you should know dilution tu kita kurangkan kepekatan solution, tetapi kita tidak mengubah number of mole of solute yang ada di dalam solution tersebut. Okay, so ini bermaksud mole of solute before the dilution equal to mole of solute after the dilution. Sebelum masa pekat itulah number of mole dia, masa dia jadi cair pun itulah number of mole dia, masih sama. Okay, so kita tengok dekat diagram yang bawah ni. Okay, so basically in this diagram here, okay, kita ada a conical flask, okay, and in that conical flask, this one dia ada satu solution yang dia label sebagai concentrated solution, okay. So maksudnya this solution is more concentrated, lebih pekat compared to this one. Okay, so macam mana kita nak hasilkan dilute solution ataupun solution yang lebih kurang pekat ni adalah kita tambah solvent lah. Okay, so maksudnya sekarang apa yang kita buat adalah kita tambah solvent. So let's say we add more water masuk dalam conical flask ni. Okay, so bila kita tambah water, I think this one everyone can imagine lah apa yang akan terjadi. So kalau siapa yang tak faham tu dia boleh tengok sini apa yang terjadi. So the solution is still blue but the colour is lighter for this one. Okay, colour dia lebih cerah. So itu menunjukkan dia daripada concentrated solution tadi dah jadi dilute solution. Okay, so solution tu dah jadi dilute. So dilute tu maksudnya dia cair lah. Okay, ataupun you can imagine macam kamu ada juice. Okay, so juice dalam gelas. Okay, orange juice katakan. So kalau dia pekat, that mean dia punya colour orange tu very deep lah colour dia. Tapi kalau kamu tambah more water masuk, warna orange tu dah jadi cair dah kan colour dia. So the same concept here. Okay, so that is what we call dilution. Okay, so apa yang terjadi adalah kita hanya tambah water. Okay, solution yang di dalam asal dalam ni kita tak buang apa-apa pun. Okay, so maksudnya the number of mole initially in this conical flask is actually the same as number of mole of solute yang ada dalam ni jugalah. Okay, so itu maksudnya. Okay, number of mole of solute tu masih kekal. Sebelum kamu dilute dengan selepas kamu dilute masih sama. Sebab kita bukan keluarkan any of the solution here. Kita tak keluarkan. Tapi kita just tambah water. Number of mole of solute tu masih sama. Then kenapa dia punya concentration dia berkurang? Okay, so concentration dia berkurang sebab inilah. Okay, so kamu boleh tengok. First, masa dia concentrated solution, solute tu lebih banyak lah per unit volume. Okay, so nampaklah yang bulat-bulat ni adalah solute lah. So kiranya satu unit volume lebih banyak solute yang ada. Tapi bila kita tambah banyak H2O masuk, solvent, so dia punya solute tu disperse lah. Okay, so kiranya solute tu per unit solvent dia kurang. Okay, so that's why dia kurang kepekatan. Okay, so colour dia pun jadi makin pudar. Okay, tapi point yang penting untuk kamu ingat adalah number of mole of solute before dilution equal to number of mole of solute after dilution. Okay, so itu yang penting. Okay, so once kita dah faham concept of dilution, next kita akan guna fakta tu untuk buat calculation. Okay, so number of mole of initial, okay, maksudnya number of mole before dilution equal to number of mole after dilution. Then datanglah this equation, okay, MIVI equal to MFVF. Okay, I ni apa? I adalah initial. That's mean molarity initial times with volume initial equal to molarity final times with volume final. Final means after dilution lah. Okay.
Ataupun mungkin ada setengah tak biasa macam tu. So kalau dia nak pakai M1V1 equal to M2V2 pun boleh, tak ada masalah. Okay, fahamlah konsep dia. So M1 ni adalah before dilution, V1 pun before dilution, M2V2 ni adalah after dilution. Okay, alright. So itu satu hal. Okay, next. Macam mana boleh muncul MV pula tiba-tiba? Okay, so this equation MV ni datang mana? Okay, so actually this equation come from N equals to MV. Okay, I'm sure that ramai yang pernah tengok this equation. N is number of mole. M ni adalah molarity. Okay, V tu apa? V tu adalah volume. Okay, so molarity time volume. Ataupun kalau tak biasa lagi, kamu kan hafal MV over 1000 tu. Okay, kenapa ada 1000 sini? Sebab usually volume dia bagi dalam ml kan. So 1000 here diletakkan so that kamu boleh automatically tukar ml tu pergi L. Okay, ataupun kalau tak nak pakai over 1000 pun boleh, tapi dengan syarat volume ni kena tukar awal-awal jadi liter. Okay, alright. So this is the equation yang menyebabkan ada MV dekat sini. Okay, right. So kiranya nampak lah. Okay, ini number of mole kan. So ini number of mole. Okay, so maksudnya number of mole initial which is equal to molarity darab dengan volume. Okay, and then number of mole final pula equal to molarity final time with volume final. Okay, so dua benda ni datang daripada number of mole. Okay, ataupun ada setengah yang mungkin, oh saya tak biasa lah, Miss saya tak pernah tengok equation ni. Okay, so ada satu equation yang kamu pernah tengok, saya show this one, iaitu molarity equals to N over V. Ini baru kita belajar. Okay, baru-baru ni lah tengok balik nota ni. Molarity equals to number of mole divide volume. Okay, so macam mana dah boleh dapat this formula? Darab lah. So ini dah ni. So M darab dengan V, dapatlah N equals to MV. Right? So dah faham dah. Okay, MV ni come from formula number of mole. Alright. So next, let us try example 1. Okay, sebab kita dah tahu dah what is dilution, what is the formula that we can use to calculate information related to dilution. Next, kita try example 1. Okay, so example 1, how many milliliters of 5 molar stock solution of NaCl are needed to prepare 100 ml of 0.4 molar solution? Okay, so maybe some of you tak pernah dengar stock solution ni apa. Okay, stock solution ni adalah solution yang lebih pekat lah. Okay, solution yang lebih pekat yang kita perlukan untuk hasilkan solution yang lebih cair. Okay, lebih dilute. Right, so boleh tengok dekat sini. First stock solution tu dia punya concentration adalah 5 molar. Okay, and then dia nak prepare, that means dia nak hasilkan 100 ml of 0.4 molar. So from 5 molar, dia nak tukar solution tu jadi 0.4 molar. So that means from concentrated to less concentrated solution. So itulah yang kita panggil proses dia dilution. Okay, so kamu kena boleh detect lah what kind of question is this. Okay, so if we want to prepare something from very dilute to less dilute, that means that is dilution process. Okay, so dilution process, that means we need to use equation M1V1 equal to M2V2. Okay, so dia tanya berapa mililiter 5 molar stock solution diperlukan untuk hasilkan 100 ml 0.4 molar solution. Okay, so kiranya dia dah ada gambaran apa yang dia nak hasilkan dekat sini. Okay, so kiranya dia nak hasilkan dalam satu beaker tu, dia nak 100 ml NaCl tu. Tapi dia nak concentration NaCl tu hanyalah 0.4 molar. Okay, so dalam satu bekas tu usually, saya lukis botol lah. Okay, so dalam satu botol, okay, dalam botol ni tak kisahlah, tak pastilah ada berapa volume dia, tapi yang pastinya NaCl dalam ni dia punya concentration adalah 5 molar. Okay, so persoalan dia kata berapa banyak volume yang 5 molar NaCl ni yang diperlukan untuk menghasilkan solution 100 ml NaCl dan concentration dia adalah 0.4 molar. Okay, so kita kena buat pengiraan lah. Kalau kamu kata, oh kalau dia nak 100 ml, kita sedutlah 100 ml keluar daripada sini. Yes, tapi kalau kita sedut exactly 100 ml keluar daripada this stock solution, dia punya concentration dia tak akan berubah lah. Dia akan tetap jadi 5 molar. Okay, so kita kena sedut sikit je lah basically. Sikit je daripada ni. And then kita tambah
water sebagai solvent untuk cairkan dia dan jadi 0.4 molar. So tapi berapa banyak kita nak ambil daripada bekas ni, daripada stock solution tu. So itu yang kita nak kira. Okay, so done. So jom kita kira lah daripada saya duk cakap je kan. So M1V1 equal to M2V2. Saya guna M1V1, M2V2 Okay. Alright, so molarity initial. Molarity initial tu apa? Yang awal, yang asal. Okay, so ini adalah molarity initial lah. Okay, M1. Okay, kenapa dia molarity initial? Dia concentration tu molarity lah. Okay, yang awal, yang pekat. Okay, lepas tu, how many milliliters? Milliliters here adalah ml. ml tu adalah volume lah. So, basically, kita nak cari volume initial juga, V1. Itu yang kita nak cari. Okay. And then, dia kata untuk menghasilkan 100 ml, 0.4 molar. So, ini adalah volume lagi. Tapi, itu volume after dilution. So, that's mean V2 lah. Okay, and this is also molarity after dilution. So, ini adalah M2. Okay. So now we already know the information. So let us plug in the value. Okay, so this is 5 molar times V1. Okay, V1 is the one that we want to find. Okay, and then M2 here adalah 0.4 molar. Molarity after yang kita nak hasilkan 0.4 molar. Volume dia kita nak hasilkan 100 ml. Okay, over here. Okay, so kalau saya ajar kamu dalam formula molarity, volume ni wajib dalam liter. Okay, but this one, volume dia kiri kanan dua-dua ada volume. So, it doesn't matter unit yang kamu guna. Kalau kamu guna liter dekat sini, volume yang kamu akan dapat ni pun dalam liter. Okay, kalau kamu guna ml sini, volume yang kamu akan dapat pun dalam ml. Okay, so basically what you need to do adalah make sure volume kedua-dua ni adalah unit yang sama. Tak kisah ml atau L because dia akan cancel out juga at the end nanti. Okay, so let's say lah, tak nak memeningkan kamu, nak tukar ke tak tukar, so kita guna je dalam liter. So kalau kita guna liter, this one akan jadi 0.1 liter lah, 100 ml tu jadi 0.1 liter. Okay, so kita boleh solve this one mathematically lah, matematik je. So setelah saya tekan calculator, saya dapat 8 times 10 to the power of negative 3 liter. Okay, ataupun kalau kamu rasa number tu terlalu kecil sangat, so kita boleh darab 1000 untuk tukarkan dia kepada mililiter. So saya dapat 8 mililiter. Okay, so this is the answer lah sebenarnya. Okay, so maksudnya dekat sini dia tanya berapa banyak mililiter of 5 molar stock solution diperlukan untuk menghasilkan 100 ml of 0.4 molar NaCl ni. Okay, so the answer is 8 ml. So tadi kan kita ada bekas botol yang simpan stock solution tu, solution yang lebih pekat tu. So, tak kisahlah dalam bekas tu ada berapa banyak pun. Tapi kita hanya akan pipette out 8 ml sahaja. Okay. So, maksudnya kita pipette 8 ml keluar. Lepas tu tadi, kita nak hasilkan 100 ml. So, maksudnya kita tambah lagi 92 ml water sebagai solvent untuk menghasilkan 100 ml NaCl yang concentration dia adalah 0.4 molar. Tapi dia tak tanya pun berapa banyak water nak tambah whatsoever. Dia hanya tanya berapa banyak ml diperlukan daripada stock solution tu. So, this is the answer. Okay. So, kita perlukan 8 ml of 5 molar stock solution untuk menghasilkan 100 ml 0.4 molar solution. Alright, so next let us look at example 2. Okay, so for example 2, dia tanya what volume of 15.8 molar nitric acid is required to make 250 ml of 6 molar solution. So basically this question is the same as example 1, cuma dia pakai solution yang lain dan concentration yang lain. Okay, as you can see dia tanya volume juga. Okay, so dia tanya volume yang diperlukan untuk hasilkan benda ni. Okay, so initially the concentration of nitric acid is 15.8. So that's mean we can label this one as molarity initial ataupun M1. And then this 6 molar is the molarity final, is the one that we want to get. Okay, and volume final yang kita nak hasilkan adalah 250 ml. So apa yang kita nak cari again adalah V1. Okay, so by using M1 V1 equal to M2 V2, then you should get V1. Okay, so saya dah dapat jawapan V1 equal to 0.09494 liter. Okay, kenapa sini liter? Because this ml saya dah tukar kepada liter lah. Okay, so jadilah 0.25 liter. Okay, tapi
Tapi macam saya cakap tadi, kalau kamu nak terus masukkan sini 250 ml pun betul. Tapi your answer tu akan jadi dalam ml terus lah, bukan L. Okay, so saya sini saya dapat dalam liter, but I think this number is a little bit small. So saya darab 1000 to make it cantik lah number dia. Okay, so 94.94 milliliter. That is the volume needed, okay, to prepare 250 ml of 6 molar solution. Okay, so let us proceed at example 3, which is the last example for dilution. Okay, but this question is slightly different from example 1 and example 2 because dia bukan tanya how many milliliters or what is the volume or apa-apa. Dia tanya how to prepare. Cara nak hasilkan, okay, 500 ml of 2.75 molar solution of hydrochloric acid from 8.9 molar solution of this acid. Okay, so ditanya macam mana cara nak hasilkan. Okay, basically ini soalan ni pernah keluar dalam exam Okay, so that's mean you have to explain lah sikit. Okay, tapi sebelum explain kena buat pengiraan jugalah sebab kita nak prepare pun kita kena tahulah berapa jumlah yang diperlukan. Okay, so maksudnya sini kita ada concentration initial 8.9 molar ataupun ini stock solution punya concentration lah. Then kita nak reducekan this concentration from 8.9 become 2.75 and the volume yang kita require untuk prepare adalah 500 ml. Okay, so maksudnya berapa banyak volume of 8.9 molar solution acid tu diperlukan lah. Okay, macam konsep macam lebih kurang atas ni lah. So kita buat pengiraan dulu, lepas tu nanti baru kita explain in words how to prepare. Okay, so let us use the same equation. Okay, M1V1 equal to M2V2. Okay, so this one, this should be V2 lah. Okay, 2.75 is M2. Okay, molarity yang kita nak achieve. This is M1 because molarity initial. Okay, so let us plug in the value. Alright, done. So, saya dapat volume yang diperlukan untuk menghasilkan 500 ml 2.75 molar solution adalah 154.49 ml. Okay, so maksudnya kita kena pipette out, okay, 154.49 milliliter of stock solution and then tambah distilled water, lepas tu baru dapat hasilkan solution yang volume dan concentration yang dia nak tu. Okay, so as you can see here, saya guna unit volume saya dekat sini ml. So that's mean my answer automatically will be in ml. Okay, right. So how to prepare? So kita nak kena buat ayat lah. Okay, hopefully you can imagine apa yang saya cakap dekat kamu tadi. Okay, let's say lah you cannot imagine apa yang saya cakap tadi. So let us look at this diagram here. Okay, so in this diagram, saya lukis volumetric flask. Okay, so this diagram here, this is what we call volumetric flask. Okay, volumetric flask is a flask that we can use to prepare solution lah, sama ada daripada solid nak menghasilkan solution dalam liquid ataupun dari macam this one kita nak dilutekan daripada satu solution yang pekat jadi tak pekat. Okay, boleh guna volumetric flask. Okay, and this one, okay, so kita dah buat pengiraan lah. In order to produce 500 ml of 2.75 molar HCl, we will need 154.49 milliliter of 8.9 molar solution. Okay, so kita pun, so kiranya saya ada satu botol, okay, dekat dalam lab tu, dalam tu ada HCl yang pekat lah. Okay, dan concentration HCl tu adalah 8.9 molar. Okay, so daripada bekas tu, saya pipette lah, saya pipette 154.49 ml keluar. Dan saya masukkan solution tu di dalam volumetric flask yang size dia 500 ml. Okay, for your information, volumetric flask ada banyak size. If you want to prepare 500 ml, then choose volumetric flask yang 500 ml. Okay, then saya pun fill in lah dekat bawah ni. Since dia 100 ml je, so dia sikit je lah dekat bawah ni. Okay, so itulah dilution kan. So maksudnya solution ni pekat tu banyak ni. Okay, then kita tambahlah air. Okay, so apa yang saya lukis dekat sini adalah this is what we call distilled water bottle. Okay, so dalam distilled water bottle tu obviously ada distilled water lah. What is distilled water? Distilled water is air suling. Okay, so kita masukkanlah air suling tu dalam ni. Okay, so up until calibrated mark here. Okay, so sampai garisan ni je, jangan lebih. Kalau lebih, solution kita salah, kita kena prepare lagi sekali. Okay, so kita masukkan solution tu sampai 500 ml.
then dapatlah solution yang kita nak, iaitu 500 ml HCl and the volume of HCl adalah 2.75 molar. Okey, macam mana kita tahu? Kan kita dah buat pengiraan tadi. Nak hasilkan volume dan concentration ni, kita perlukan volume initial sebanyak itu. Okay, so basically this is what happened. Okay, so this is how to prepare solution. So kita kena explain lah dalam bentuk words. Okay, so this is my answer. Take 154.49 ml of 8.9 molar HCl. Add distilled water until the total volume of solution reach 500 ml. Okay, so basically this answer kamu boleh jawab kalau kamu dah biasa buat eksperimen tu. Okay, so ini pernah naik dalam exam soalan ni tanya. So they expecting kamu untuk boleh faham eksperimen. Okay, alright, so I think that's all for dilution. So I will stop here. Any question you can always ask me. Okay, thank you, bye.